Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone and welcome back to our course. So in this video we are going to learn about the first kinds of methods that we can use to find the root of equation ya. Jadi kita akan belajar salah satu dari metode ini ya. Nah, nama metodenya adalah the name of the method is bisection method ya, atau metode setengah interval ya. Okay, so this is some information for you. So the convergence of this method is low. Ya. Jadi convergence is when you find that your calculation is close, the error of your calculation is close to zero. Ya. Jadi konvergensi itu adalah kita menghitung dan errornya itu mendekati 0 gitu ya. And the convergence is slow ya, jadi konvergensinya lambat ya. As I mentioned before on some previous video that numerical method is about repetition ya. Jadi metode numerik itu repetisi ya, atau berkaitan dengan pengulangan ya. And when the convergence is slow, then you have to you have to know that your calculation must be also slow gitu ya. Jadi perhitungannya juga akan terlambat gitu ya. Ya, so I think this is one of the drawbacks ya, one of drawbacks of this method ya. Jadi ini adalah salah satu kekurangan gitu ya, kekurangan daripada menggunakan metode bisection. Then the second number ya, the method is easy ya, jadi caranya mudah. And then this method cannot be used to find imaginary roots ya, jadi tidak bisa digunakan untuk mencari akar-akar yang berbentuk imajiner ya. Okay, so what is imaginary number? You can just check it by yourself. You can just Google it what imaginary number is ya. Jadi kalau mau tahu silahkan bisa langsung cek di Google gitu ya. And hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus ya. So in one repetition we can just find only one roots ya. Jadi kita hanya bisa mencari satu akar dalam sekali perhitungan. Because in some of these methods there are methods that we can do finding two or more ya roots of equation. Ya, jadi ada beberapa metode yang mana dengan itu kita bisa menemukan akar ya, tidak hanya satu tapi bisa sekali hitung dapat dua ya, isinya seperti itu. Okay, so this is the illustration. So let's say this is the equation ya. So y equals to fx ya. So please do not be confused what is y and what is fx. So actually y and fx is the same ya. So when I have a equation like this, so I have y equals to x plus 1. It can be also written as this ya, fx equals to x plus 1 ya. Oke, so sama aja gitu ya. Jadi sama saja ketika saya menulis y sama dengan x plus 1 itu sama saja dengan fx sama dengan fx sama dengan x plus 1 ya. So y is equals to fx ya. Fx is the function of x ya. The function of x is also known as y ya. Jadi salah satu fx itu juga sama dengan y ya. Oke. And the x adalah akar yang dicari. So the x ya. So the x is a point that the intersection ya between the x axis and the line itself ya. Jadi x ya atau akar di sini adalah interseksi atau perpotongan ya, perpotongan antara garis x dan y ini ya. Oke. Okay, so let's continue to the next page, I think. Yeah. So this is the flowchart ya. Jadi jalan berpikir ya, jalan berpikir bagaimana kita menggunakan metode setengah interval ya or bisection method to find the roots of equation ya.
the first start. Okay, so we start with start ya. Kita memulai dengan mulai gitu ya. And then we have to decide the value of xn and also xn plus 1 ya. Okay, so n ya. So the value of xn and xn plus 1 is free ya. Nilainya bebas ya. Kita yang menentukan sendiri ya. Ya perkiraan lah gitu ya. So n ya, n itself nah n is the number of iteration. Ya, jadi n adalah jumlah daripada iteration ya. Iteration is pengulangan or repetition ya. So this is R ya. Iteration ya. Jadi kita memulai pengulangan pasti dari nomor 1 ya. Dimanapun juga pasti kita akan memulai dengan iterasi yang pertama ya. So start n ya, start with 1 ya. Jadi pengulangan yang pertama ya. So we have x1 and xn plus 1 ya. So x1 plus 1 ya, or x2 ya. Okay, and after we decide the value of x1 and xn plus 1, which is x1 and x2 ya, and after this is for the n equals to 1 ya, and if your repetition will start again ya, kalau misalnya pengulangannya ingin diulangi lagi ya, karena kan kita tidak mungkin bisa sekali hitung gitu ya, jadi ada beberapa kali perhitungan. And when the n equals to 2 ya, which is the second repetition ya, jadi pengulangan yang kedua ya, so the x must be 2 ya. Okay, so this is 1 ya. x1 and x2, so n equals to 2, x2 ya, and x n plus 1 ya, n plus 1, 2 plus 1 ya. It must be 3 ya. If the third repetition ya, the first x must be x3 and x4, etc. ya, dan seterusnya. Okay. After we find the value of fxn and fxn plus 1, then we continue our explanation. Yeah, we continue our calculation to this step ya. Kita lanjutkan ke langkah yang berikut ini. Ya. The result of fxn times fxn plus 1, it is must be 0 ya. Jadi, nah intinya apa? Ya intinya adalah the value of xn ya, and the value of xn plus 1 itu harus beda tanda gitu ya. It must be in different mark ya. Ya. Bisa yang ini positif, yang ini negatif, atau sebaliknya, yang ini negatif, yang ini positif ya. So it must be in different marks. It can be positive here, and if this is positive, then this is must be negative. Yeah. Or if this is negative, so this must be positive ya. And if if the xn ya that you have already choose ya, kalau misalnya nilai xn yang tadi sudah diambil kok menyebabkan nilainya tidak kurang dari 0 ya, dikalikan kok tidak nilainya kurang dari 0, maka we have to repeat ya, the calculation ya, kita harus mengulangi kalkulasinya ya. Jadi kita milih nilai xn yang lain gitu ya. Pokoknya ketika nilai xn dan xn plus 1 itu dimasukkan ke sini, itu jawabannya adalah selalu minus ya. As example ya, the xn is example ya. Oh no, the example will be after this video. Jadi example-nya nanti akan ada videonya sendiri ya. Tapi intinya the value of fxn and the value of fxn plus 1 must be 0. Must be less than 0 ya. Jadi harus kurang daripada
0 gitu ya. Okay, I will show you the example later. Nah, if the xn and also xn plus 1 complete this step ya, memenuhi step ini ya, nilai tadi fxn dikali fxn plus 1, so it must be yes ya, jadi benar gitu ya. Kalau salah kita kembali nyari nilainya lagi yang lain sampai ketemu sama dengan kurang dari 0. But if the prediction is correct, the correct means the multiplication is less than 0. Jadi kalau benar itu adalah kurang dari 0 ya hasil perkaliannya. Then we move to next step ya. The xt ya. The xt ya, we find ya, we calculate the value of xt ya. Let's say you put the xn is 9 ya. Example ya. If the xn is 9 and then the xn plus 1 is 2 then xt must be xn xn plus xn plus 1 xn plus 1 divided by 2 so it must be 11 divided by 2, it must be 5.5. So this is the value of xt so this is the value of xt. After you find the value of xt, then you find the value of fxt so you put the xt to the function, and after that you have to move to the next step. Jadi kalau sudah ketemu nilai fxt-nya berapa, kita masuk ke sini ya. If the value of fxt multiplied by fxn is less than 0, then we can move to this step. If the value is not 0, if the value is not less than 0 we put to this so t means tidak or no and y is or yes. Nah, jadi kalau ini dikalikan ini kok hasilnya kurang dari 0, kita masuk ke sini. Kalau tidak, kita masuk ke sini and then the xn the xn will be equal to xt and the fxn will be equal fxt. And then if the value of this is like this memenuhi persamaan ini maka xn plus 1 will equal to xt and fxn plus 1 will equal to fxt and then we find the value of fxt and the value of fxt must be less than the error Jadi errornya ini nanti akan ditentukan Errornya itu harus kurang dari 0,003. Itu nanti kalau sudah memenuhi berarti kita langsung sudah selesai Yang mana akarnya adalah xt. Kalau masih belum kurang dari error, kita akan masuk ke t. Okay, so after this we are going to try to apply this kind of algorithm Kita akan belajar bagaimana penerapannya karena tadi mungkin agak ribet gitu kalau harus kita bayangkan hitung-hitungannya dengan menggunakan flowchart Tapi sebenarnya ini justru memudahkan gitu Tapi mungkin karena kita belum mencoba gitu bagaimana penerapannya. Oke, nah, so we are going to find this is the example So what I have already talked about jadi apa yang sudah tadi saya bicarakan itu sebenarnya adalah penjelasan lebih lebar daripada ini gitu So actually you can just read by yourself. If you think that this point will be easier than my explanation, it's okay gitu Jadi kalau dirasa kok ini lebih memudahkan daripada eksplanasi daripada penjelasan saya tadi,
silahkan itu nanti bisa bisa membaca ini ya. But it's okay, it's up to you. You can just follow my explanation or you can just read this explanation. And after this video, we are going to try to apply the equation, yeah, by finding the root of equation of x to the power of 3 plus x to the power of 2 minus 3x minus 3 equal to 0 with the error must be less than 0.0001. Okay, so thanks for your attention until this video, and we can continue to the next video. Thank you.